এই দুদিনের উৎসবে আপনারা সর্বতোভাবে আমাদের সাহায্য করেছেন, ভালোবেসেছেন, তাই আমরা অত্যন্ত আনন্দিত, আপ্লুত। তাই এখন হচ্ছে শিব পঞ্চাক্ষরা স্তোত্র তিলকমঞ্জুরি ত্রিলোচনায় ভস্মাঙ্গরাগায় महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मन्दाकिनी सलिलचन्दन चर्चिताय ईश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मन्दारपुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी वदनाब्जवृन्द सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय वसिष्ठकुम्भो अवगौतमाय मुनीन्द्रदेवा चितशेखराय